Mayong adlaw, katawhan sa Dios Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mananagat o mga mag-uuma, sa mga ordinaryo nga mga mamumuo. Ilabi na gayod sa mga tinderog tindera dina sa sidewalk. Ato gyud ni silang dasigon tungod kay nining pandemic. Importante kayo nga kita mulihok. Panalanginan lang kita sa Ginoo kung kita usab mulihok aron mabuhi. Nining adlawng Miyerkules, Pitsa 3 sa bulan sa Pebrero 2021, atong gisaulog ang kapistahan ni Saint Blaise. Kini si Saint Blaise, wala gyud gisulti kano sa siya na tao, pero namatay siya sa tuig 306. Sa to pa, una gyud ay nga siglo sa atong pagka-Kristiyanos. Si Saint Blaise, mao ang patron sa mga people afflicted with throat diseases. Kanang mga patron sa mga tao nga anunay sakit sa tutunlan. Tinuod yun ni Bea. Dunay panahon, mga tingali, mga tuig ng milabay, nikaon kog isda, nikaon ko, pagkaon ako nga, kining nabukog man ko. Nga, diso juga yung murag galo, gikuyawan ako, kung mamatay naman tingali ko ani. Mutong nag-ampo ko ni Saint Blaise. Nga, ako pong giampo, nya akong giduot, nya akong nakuha ang bukog. Mura bag ingong gugumatay, no? Nang epektibo mo gid ning mga pag-ampo pod sa mga santos. Murag ako atong yugtua, murag nawad-an kong paglaom, pero tungod sa akong pagtuo, nangamuyo ako ni Saint Blaise nga siya mag-ampo ngadto sa Ginoo aron mamaayo ako. Mo man bitaw nga nining adlaw, dina human sa misa, adunay kandila nga buhaton nga murag cross, unya ang pari moingon, through the intercession of Saint Blaise, Bishop and Martyr, you will be freed from all ailments and diseases of throat. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Nya, mao gyud na. Kanang nindot gyud na kaayo nga kinaiya, nindot gyud na kaayo nga seremonyas. Nya, ambot lang ha nining pandemic, mangutana kog unsaon ba ni nato ron. Pero, kung mamahimo ni sa itong mga kaparian, pero kuyaw lagi kay dili tingali ni pwede kay namo tas pandemic unya mo tapot man mo ato mo touch man ta mo hikap man ta sa tutunlan mo na nga murag wala tingali seremonyas, do na lang tingali kining pagpakita nga do na kita gihimo. Basta usbon ko si Saint Blaise mao ang patron sa mga katawhan nga adunay sakit sa tutunlan. Unya usa siya ka taga-Armenia siya, love appeal siya sa hanay sa mga kining katawhan nga dato kaayo. Ang iyang banay dato, unya nahimo siyang obispo, unya kining ang mga tao moadto kaniya magpaampo labi na gyud sa mga tao nga adunay sakit sa tutunlan. Unya sila nangaayo, muna nga siya mao ang patron sa mga katawhan nga adunay sakit sa tutunlan. Patron of people afflicted with throat diseases. Muna nga kadtong adunay mga sakit sa tutunlan, magampo kita ni Saint Blaise. Nya ako mo testimonyo gayod nga ni nakaampo gyud ako ni Saint Blaise o iya yung gitugot nga mamaayo ako. Unya kini pong adlaw Pebrero 3, ako pod nga pasalamat sa ato nga pinalanggang mayor, Mayor Sancho Fernando Ando Waminal, tungod kay gipabalik naman ang mga vendors dinha sa public mall. Salamat kaayo Mayor Ando, salamat pud sa kining nahuman na gyud ang public mall dinha sa wet section. Hinautunta nga kining maglimpyo pud ang mga naninda dinha. Importante man gyud na ato yung hinumduman, cleanliness is next to godliness. Ako po nga pasalamat sa pagbisita o sa tanan nga mga miari aron magkig-istorya lang kanako. Labi na gyud ngadto ni Dr. Benny Adona o ni Doktora Ami Adona. Nya usbon ako pagtimbaya ang katawhan sa Dunbic sa ilang kapistahan sa Pebrero 8, ang ilang patrona ang Birhen sa Lourdes, ang atong kura paroko din si Father Brendan Kelly, usa ka Columban priest, unya ang misa atol silang kapistahan mao ang alas 10 sa buntag.
Unya ang atong mayor, si Honorable Bertoldo Moralion, ug ang atong Vice Mayor si Honorable Elmer Pondara. Nya mao na nga akong hangyoon ang mga taga Donbic nga nindot yun nga manimba kita sa Pebrero 8 sa mga alas 10 ang misa ato ning ubos-ubos gyud para makasimba gyud mo dili lang kay manimba rata mamista rata nya mangaon ato yung unahon ang lamisa sa Eucharistia sa dili pa ang lamisa aron kita mangaon. Unya sa Pebrero 12 ako lang pahibalo nga mao ang Chinese New Year, ang misa nato dinha sa San Lorenzo Ruiz, patron sa mga Chinese, dinha sa Lora Subdivision, Ozami City, karong ang misa alas 5 sa hapon. Ari kita sa atong ebanghelyo nining adlaw Miyerkules, Pebrero 3, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus mibiya nitong dapita og mipauli sa Nazareth nga iyang lungsod og mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa adlawng igpapahulay, miadto siya sa sinaguga og nagtudlo sa mga tao. Daghan ang mga tao didto og sa ilang pagkadungog kaniya nahibulong silang tanan. Busa nangutana sila, diin man niya hikat-uni kining tanan, unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya o giunsa man niya paghimog milagro. Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria ug igsuon nila ni Santiago, ni Jose ug ni Judas ug ni Simon? Dili ba ang iyang igsuong babay ani man dinhi magpuyo tungod niini wala sila mutuo kaniya? Ug mingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit gawas sa iyang kaugaling lungsod sa iyang mga kadugo ug sa iyang banay. Wala siya makahimog milagro didto gawas sa pagtapion sa iyang mga kamot ngadtong pipila kamasakiton ug naayos sila. Natingalas siya pag-ayo nga wala sila mutuo. Unya miadto si Jesus sa tanang kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Una sa tanan ang atong ebanghelyo karon gahisgot nga si Jesus mipauli sa iyang lungsod nga natawhan. Ako pirmi gyud din akong ibalik-balik ba. Nindot kaayo ba nga kanabitang kining mubalik kita sa atong lugar nga natawhan. Unya sa atong pagbalik sa lugar nga natawhan, nindot gyud kaayo nga musulod kita sa simbahan, mupasalamat kita. Mao man ni ang gihimo ni Jesus. Si Jesus mibiya nitong dapita, mipauli sa Nazareth nga iyang lungsod, unya miadto siya sa sinaguga. Nindot kayo ba nga kanabitang mipauli ka, nya sa imong pagpauli, dili lang nimo gitagad o giasikaso o gitimbaya ang imong pamilya, kundi miadto ka gayod sa simbahan, sa sinaguga, sa kapilya aron pagpasalamat sa Ginoo. Sa tanan nga mga panalangin, salamat yun kaayo. Unya padayon kita. Unya sa didto na siya sa sinaguga, nagtudlo siya. Atong hinumduman ha, nga ang tema gyud ron sa atong pagpamalandong mao gyud nga si Jesus mao ang tinubdan sa kaayuhan. He is the greatest healer. At the same time, Jesus is the greatest teacher. Kanabang mahinumdum jud ko sa sulti ni Henry Brooks Adams nga miingon, teachers affect eternity. No one can tell where their influence stops. Usbon ako ha, para sa mga magtutudlo. Si Henry Brooks Adams says, teachers affect eternity. No one can tell where their influence stops. Tinuod yun na, no? Kaya kung mo yung hinumduman, kanang ang mga magtutudlo yun, doon naman yung dako nga impact, doon na yung dako nga kahulugan, din na sa tong kinabuhi. Ug ang ilang mga pagtudlo, doon na ato gining mahinumduman, bisan hangtod pata sa atong pagkatigulang. Nahinumdum mga liko sa akong maestra sa grade 1, si Ma'am Patricia Formentera. Ang iyang permi yun, kanang di gyud ako ikalimtan yun nga kay ga-practice mo igsulat. Di gyud ako kalimtan mao. Nga mingon siya inig letter H, mingon siya usa ka
usa ka kining usa ka kahoy nya butangag hagdanan, usa na pud ka kahoy. Ano ba? Di ko na ko nakalimtan. Nya H, letter H. Nya si Ma'am Marcusa sa Barita, sa grade 2. Ang di ko na ko kalimtan niya, mao gyud ang cleanliness. Nga, sugod yun na mo yun, pasudlon mi niya sa kining classroom, iyaming tagsa-tagsaon og kining tanaw. Tagsa-tagsa yun, before mi musulod sa among classroom, simhoton kung nakaligo ba. Ang dili nakaligo, ligoon yun dito sa Atabay, sa among eskwelahan, sa Pardo Elementary School. Kaya nga mo ato nga kining principal, si Sir Julian Dacalos. Sa grade 3, si Ma'am Luz Gabiana. Ang ako pong dili makalimtan niya, teacher po na ko siya sa arithmetic. Kada adlaw yun, kada buntag yun, permig yun, magsugod yun, og kining arithmetic yun. Kining sa multiplication, subtraction, sa addition, o sa padina, basta dili na ko kalimtan sa grade 3 ang arithmetic. Sa grade 4, ang dili na ko kalimtan si akong teacher ana, mao si Ma'am Abundia Tabura. Ang dili na ko kalimtan kay mangantag yun mi og kining tatatatan tan dan 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 dararan, I was poorly born on the top of the mountain. Mao gina unya, di pa na ko kalimtan ang gardening. Si Ma'am Abundia Tabura mangantamig kining I was poorly born on the top of the mountain. Unya, di po na mo kan magkay-adto yun mi sa gardening. Tungod kay iya pong gi-emphasize nga mangaon yun og vegetables. Sa grade 5, murag kining ang ako rang mahinumduman, ang akong teacher, si Ma'am Kahigas. Sabi nga ni Ma'am Kahigas, ha? Maria Gaboya Kahigas. Nya, kining, unsa may akong nahinumduman niya, murag, pero may malang manlampasog yun. Pag cleanliness po to, kay manlampasog yun sa classroom. Kanya, pag grade 6 na ako, si Sir Vicente Estrella, ang di na ko makalimtan niya, maog yun nga mag-research. Muadtog yun sa library, kunya, kining muhimog yun sa kining kay wingon siya, do not depend on your class. You have to go to the library and make research. Mo ito hinumduman ako ni Sir Vicente Estrella. Grade 1 ako ako yun nang na-memorize kanang kining Ma'am Formentera, Ma'am Sabarita, Ma'am Gabiana, Ma'am Abundia Tabura, Ma'am Kahigas og Sir Vicente Estrella. Unya kining ang akong principal ato si Sir Julian Dacalos. Pero giilisan siya pod ni kinsa mo to nag-ilis niya, murag nakalimot man ko si anyway sige na lang, nakalimot ako. Ang atong ebanghelyo karon gihisgutan gyud nga si Jesus balaan gyud nga usa gyud ka magtutudlo. Ug sa ako nang gikaingon para sa mga teachers affect eternity. No one can tell where their influence stops. Mao kanang gisulti ni Henry Brooks Adams. Kay dinhigod si Jesus misulod sa sinaguga, gaampo unya gatudlo sa mga tao. Ug sa dihang gatudlo siya sa mga tao, nangalipay ang mga tao, pero diha murag nailisan ang kalipay sa mga tao, kay daghan naman sila mga pangutana nga nangutana naman sila miingon, diin man niya hikatuni kini. Unsang matanga sa kaalam ang iyang nabatunan? Dili ba usa man siya kanato? Dili ba siya usa ka karpentero? From kanabitang gikan sa being appreciative of what Jesus did ngadto sa envy. Kanabang primero nalipay sila, pero pagkadugayan murag na-envy sila ug murag pagkanabang nasilos ni Jesus. Kay murag ningon siya, "Uy, pariharan ni nato nganuman nga nakabaton man ni sag maong kaalam." Mainumdum pug ko ana ba kanabitang atong mga silingan nga kanang mahimong dako kanatong bata pa sila, murag ordinaryo kaayo, sipunon, hugaw kay gnaong, murag kining wala balay pagkuan sa kaugalingon. Pero moabot ang panahon
nga mamahimo siyang doktor, mahimong abogado, unya mahimong usa ka mga inila. Sa dili lang modesty aside, sa diya bitaw nga niadtong 2002 sidang natudlo kong obispo, ang uban ako nga mga classmate nahibulong yun. Ningon sila, uy, si Martin Humuad nahimong obispo. Gani napadya man nga ningon nga ako na obispo si Martin, doon na puntay paglaom. Kana bang ang akong pangandoy day nila. Kung mangandoy ka may mong obispo, lisod juga may mong kang obispo kaysa mga pari nga more or less sa Pilipinas nga 10,000 ang mahimong obispo 90 raman. 90 raman kabuok. Mo na nga kanang mga monsignor, dili na sila obispo, giatagan na sila og kining title. Kanang ang obispo gyud kanang gi-appoint gyud sa Roma. Muna akong gikaingon ba nga ang mga tao kining nalipay sila nga nakadungog sa wisdom ni Jesus. But at the same time later on from being appreciative of the wisdom of Jesus to becoming jealous, envy for what Jesus has become. Kana bang gikan sila nga nalipay, unya nahimo nga nasilos, nahimo nga tungod tingali kay na sila intellectual pride, ngayon sila, uy, mas dato pa ko na ani. Unya nga naman nga, doon naman siya kaalam nga ingon ni ini. Mas ngilngig pa ko ni ini. Kani adto, maupod na. Kanabang uban bitaw karon ba, nga sa grade 1 mo, hangtod sa high school, bright ka kaayo. Unya, hangtod nga nakahuman mo, o kining kurso. Labi na gyud kining mga teachers. Ang mga teachers, unya, tungod kay bright ka kaayo, wala ka mag-MA. Ang hangtod katong bugo-bugo, dili kayo bright, nag-MA, nakahuman sa MA, unya nagdoktor, nahimong doktor, unya nahimo siya nga principal, nahimo siya nga supervisor. Ikaw nga bright kuno kaayo, wala ka ma-principal, wala ka mag-MA, wala ka mag-doktor. Mao na nga mingon dayon ka nga, mas bright man ko anak niya kani adto. Kani adto, pero siya mas bright tungod kay he knows or she knows how to make things improve in life in order that he or she will be promoted. Ikaw kuno nga bright, you're not using your wisdom. Mo na nga, sorry kaayo nga bright ka, pero wala ka ma-principal, wala ka ma-supervisor. Mo na nga, kaduin taong dili kayo bright, pero kay balo siya, unsahon ang kinabuhi, mo nang nahimo siyang principal, nahimo siyang supervisor. Mao na nga, mao po ni, ang katawhan sa lugar ni Jesus. Nalipay sila nga nakadungog sa kaalam ni Jesus. Apan, nausab ang ilang kinaiya, gikan sa pagkakalipay, ngadto sa pagkasina. Nasina sila. Ningon sila nga, dili ba usab ni siya ka kining karpintero? Dili ba ato ra maning silingan? Dili man ni siya kaayo kining improve sa kahimtang sa kinabuhi? Mao lagi tungod kay siya kahibalo man siyang mudala siyang kinabuhi. Mo na nga dili gyud nato kanabitang ibutang ilansang ang atong pangunahuna sa kagahapon kundi ato yung tan-awon nga ang tao gayud dunag yoy kining kaugmaon. If you use your talent, then it will be multiplied and blessed. But if you do not use your talent, then ang unsay naa nimo kuhaon pa kana sa Ginoo. Muna nga kun mao po ni ang mga tao gyud ang punto gyud dinhi mao nga si Jesus manalangin lamang ni adtong mga tao nga abre og kasing-kasing og mudawat sa iyang panalangin. Duha gyud ni ka punto dinhi ha nga si Jesus miadto sa iyang lugar og misulod sa sinaguga og nagtudlo. Usa siya ka great teacher. Unya ngarita sa kinaiya sa mga tao nga namati kaniya, doon na sila'y kalipay nga nakadungog sa iyang kaalam, apan ang mga tao nahimo nga masinahon tungod kay gikan sa pagkakalipay nga nakadungog sa iyang kaalam, nasina man sila
nangutan na sila, nganong naingon ni ini si Jesus. Sa atong kinabuhi, importante gyud kaayo nga kita aduna gyoy gitawag og pagpaubos. Unya, bisan kung kita dili kaayo bright, pero kung kita dunay pagpaubos, unya muhimo kita, kadabang muhimo kita sa gimbuhaton nato. Kadabang muhimo kita sa gimbuhaton, unya atong paningkamutan nga aron dunay tingusbawa ng atong kinabuhi, kita panalanginan sa Ginoo. Ang importante ani mao nga we are faithful in what we are doing. Are you faithful in what you are doing? Kana bang sa imong trabaho, pirmi ba ka nga mo kumparar sa imong kaugalingon sa uban? Sa imong trabaho, maulaw ka ba? Tungod kay ikaw, ingon lang ni ini ang imo nga kining imong posisyon. Kinanglan yun nga kining dili ta maulaw sa atong posisyon. Importante ani na atay gitawag og humility and fidelity. Dili na lang ta muhisgot, dili na lang ko muhisgot sa akong kaugalingon, pero kana bitawng importante gyud sa tao nga kana bitawng gikan ba sa ubos pero siya naningkamot nga mo trabaho. Unya tungod kay nakita siya nga matinud-anon, unya dili siya magbagutbot. Kin na may uban gud nga naa sa ubos, unya magsigig bagutbot. Magsigig gali kag bagutbot sa imong trabaho, di gyud ka ma-improve, dili pud ka ma-promote. Unya tungod kay ikaw matinud-anon, unya malipayon sa imong pagtrabaho, i-promote ka gyud. Unya kung ikaw matinud-anon pud pa, di ka tikasan, kung manikas pud ka, makitaan man na sa imong mga boss nga ikaw tikasan, kung di gyud ka ma-promote pud. Mao pud na tao ka, pari ka, madre ka, doon naman gyud tay inana, kung manikas ka, makitaan gyud na mo na nga di gyud ka ma-promote. Mo na nga importante gyud kayo ang fidelity. Importante kaayo ang malipayon nga disposasyon sa tong paghimo sa tong trabaho. Igsuon, ang mayong balita nga mo ang pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo. Sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako gyapon nga awhagon ha, nga ang mga kaparian, doon na kita'y gitawag og opening salvo sa atong Jubileo de Oro, karong Pebrero 13, alas 9 sa buntag ang atong misa. Inaut-unta nga atong buhaton ang ato nga mga gimbuhaton. Unya atong inviton ang 7 ka mga delegado sa atong tagsa-tagsa ka parokya. Unya atong hinumduman nga ang Jubileo de Oro buhaton ika-50 ka tuig sa atong pagka-diocese. Lain po itong atong pagka-archdiocese. Kaya sa atong pagka-archdiocese, 38 naman katuig. Unya sa atong pagka-prelatura, 70 na katuig. Pero ang atong focus karon mao atong pagka-diocese nga namugna ni atong Pebrero 17, 1971 og 50 na kita katuig. Ya atong gihandom pod ang ato nga pagka-prelatura labi na gayud sa mga ni survive kay ang ato gong pagka-prelatura kaniadto ang una gyud nga napari mao man si Monsignor Hilarion Caralos nga napari natong 1958, nga si Father Timoteo Ruben natong 1962, si Father Eladio Ceballos natong 1967, si Father Artemio Baluma niadtong 1968 o si Father Isaias Hordista niadtong 1968. Sa tuig 1958 hangtod sa 1968, ang survivor ini mao lamang si Father Eladio Ceballos. Sa 1967 siya napari. Unya naa siya karon dinha sa annex. Gitabangan kini siya sa ato nga kining archdiocese unsa atong makuha dinha sa Kota Shrine ang kolekta ug ang mga pamisa ato pong gitabang niya aron siya kining sa iyang survival nya gikan sa iyang tubig, gikan sa iyang electricity, sa iyang medisina, sa iyang pagpuyo. Ang Kota Shrine maoy
nitabang niya. Dili na lang kumusulti pila, pero kung muduol ka nako mangutana, tultian ti ka pila. Pero kung doon na pa'y mutabang, mas maayo, mapasalamaton ako. Muna nga, sa unag yun nga mga kaparian, gikan kang Monsignor Caralos, kang Father Timoteo Ruben, Father Ceballos, Father Baloma, ni Father Hordista, mga 5 sila kabuok, pero ang survivor ani, mao lang si Father Eladio Ceballos. Unya, sa diha nga, nahimo kita, nga kining diocese, gikan sa 1971 hangtod sa 2021, ang napari na 66, o kung mapari man si Reverend Michael Sinugbuhan, siya ika 67. Busa atong iampo ang atong Jubileo de Oro nga atong opening salvo karong Pebrero 13, 2021 sa alas 9 sa buntag, ug mausab kini ang misa konselebrada nga pagahimuon dinha sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception, February 13, 2021 at 9 in the morning, concelebrated Mass, opening salvo of Jubileo de Oro. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, magapanalangin kanato. Sa ngalan, samahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.